je vais revenir, je vais couper pour l'instant. Ok, voilà. Какая-то техническая неполадка нас выкинула из эфира. Voilà. Alors, les gens reviennent, c'est vrai? Bah oui, oui. Bah oui, je suis désolé, c'est pas de notre faute. Hein. Да, не наша ошибка, почему-то выкинула из эфира. И, конечно же, вообще ничего не сохранилось, первая часть, очень жаль. Voilà, donc là... Je vais attendre un petit peu, j'ai coupé là pour l'instant, d'accord, pour que les gens puissent voir en fait, parce que là, il faut qu'ils reviennent. Hein. Il y avait combien de personnes déjà de connectées tout à l'heure? C'était avant, c'était 110. Ah oui, d'accord, bon ça va venir, hein, franchement. Ouais. Voilà, donc, maintenant que c'est fait, on a donc une petite opération à faire qui va être de saupoudrer de farine. Déjà. Как только у нас лук становится золотистого цвета, мы добавляем туда муку. Donc tout à l'heure nous avons dit qu'on avait donc... Конечно, рецепт будет, и в принципе после прямого эфира будет пост обязательно у нас в клубе, где будут опять же указаны ингредиенты и способ приготовления. D'accord. Donc là, j'ai mis de la farine, c'est pour épaissir un petit peu, hein, d'accord, avec de l'eau. Я сохраню, конечно же, эфир, просто вот первую часть почему-то выкинула меня из эфира, и, к сожалению, ничего не удалось сохранить. Alors, cette opération se fait avec le feu éteint. Hein, смотрите, он выключил огонь, voilà. добавил муку и добавил вино. Ok, voilà. Donc comme ça, c'est bien. On va avoir nos petits oignons, ils sont bien cuits. То есть мы видим с вами, что лук у нас хорошо прожарился, то есть он золотистого прекрасного цвета. Ça c'est pas mal du tout, hein, d'accord, voilà. Столовую ложку муки мы положили. Бонжур, бонжур. Доброе утро. Мы готовим луковый суп. Говядина по-бургундски мы недавно готовили в моем блоге Вереник. Он там сохранен, даже, по-моему, я не помню, в IGTV его сохраняла или нет. Но на ютубе он выложен у меня. Вино 100 миллилитров. Белое вино. Сухое. Да, выбросила меня из директа, не знаю почему, и, к сожалению, не сохранилась первая часть. Voilà, donc là c'est prêt, hein. Déjà l'oignon est cuit, donc ça c'est parfait. Donc, мука добавляется и вино. После того, как у вас лук приготовлен, он золотого цвета у вас стал. Donc là, on va préparer nos 2 litres d'eau. Мы теперь готовим с вами именно то есть жидкость, в которой будет у нас вариться этот лук. D'accord, voilà. То есть первую часть мы с вами приготовили, сейчас вторая часть марлезонского балета, как говорится. Nous allons y mettre donc le cube. Так как у нас, скажем так, говяжьего бульона нету, мы используем кубик, но вы можете использовать именно говяжий бульон и, естественно, приготовить его заранее. Voilà. Nous avons donc nos 2 litres d'eau qui ont donc sont très chauds. Да, Вероника. Мой муж Доминик, я Вероника. Если есть вопросы к мужу, можете писать тоже, я переведу. Bon là, moi j'aime bien le mettre avant pour que ça soit bien mélangé. Размешивает кубик. On peut tout mettre directement dedans, mais moi je préfère bien mélanger à l'eau comme ça. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est bientôt prêt. Voilà. Alors, une fois que cette étape est terminée, donc j'ai allumé en dessous, hein, то есть он, в принципе, уже даже включил огонь на кастрюле. J'ai allumé. Voilà, maintenant je vais transférer mes oignons dedans. Мы выключили лук, когда он стал готов. И после этого мы добавили муку, размешали и добавили вино. И сейчас мы все добавляем в жидкость. 2 литра воды нужно. Dans l'eau. Либо 2 литра бульона.
Alors vous vous souvenez, on a donc fait, on va reprendre un petit peu l'étape, on a donc mis 70 grammes de beurre salé. То есть, еще раз напомним, 70 грамм соленого масла, Nous avons ensuite pris 500 grammes d'oignons jaunes, 550 граммов лука желтого. d'accord, que nous avons donc émincé. То есть мы его поджарили до золотистого цвета. Мы его сначала, естественно, порезали Voilà, и donc пожарили. bon là on va rajouter dedans, on va donc rajouter le sucre, on a du sucre à mettre. Hein. Теперь мы в суп наш добавляем Une cuillère à soupe rase. ложку сахара, то есть ложка столовая и должна быть без горки, просто идет покрытая, да, то есть полностью. Là, nous allons rajouter maintenant notre petit bouquet garni. Теперь мы добавляем наш букет гарни. Еще раз напомню, это лавровый лист и тмин. On va donc ensuite saler et poivrer, d'accord? Voilà. И мы добавляем теперь соль. Voilà, salé et poivré. Alors, comme nous on a pris déjà du beurre salé, hein, и перец. Так как у нас было масло соленое, то, естественно, нужно быть осторожными в плане того, чтобы не пересолить. Он подается с гренками, мы чуть позже ими займемся. Естественно, это уже конечный этап. On va encore saler parce que c'est pas assez salé. Да, он попробовал, что не совсем соленый, он решил чуть-чуть добавить. Il faut quand même que ce soit relevé, quand même, un petit peu, hein, d'accord? Да. Bah, vous goûtez, hein, de toute façon, au fur et à mesure. То есть нужно, конечно же, пробовать, да, то есть как вы, да, то есть как вы любите, да, чуть более перченые, чуть более соленые и так далее. Voilà. Donc maintenant, Véro, ça va être très simple. Et ben, nous allons mettre à cuire à feu moyen. Donc feu То есть moyen. у нас средний огонь. Feu moyen. Alors on va y arriver. Alors on va pousser un petit peu pour montrer. Вот так вот. Comme ça. Pendant 45 minutes. И теперь у нас должен бульон вариться этот с луком около 45 минут. Мы закрываем его крышкой. Et on couvre. Да. D'accord. Voilà. Bon, alors maintenant on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'on va mettre, on va préparer, il nous reste encore comme ingrédient. Теперь у нас хлеб. Il nous reste le fromage. У нас остался сыр, естественно, тертый. У нас есть мускатный орех. Да, то есть, что же нужно делать с ними? Donc, moi, ce que je propose, Véro, c'est très simple. Ça va être donc on va faire griller les croûtons. Мы немножко поджарим наш хлеб. D'accord. Сделаем крутончики. On peut les faire griller ou pas les faire griller, mais on préfère les faire griller. В принципе, вы можете их немножко поджарить на гриле. Можно не делать этого. Это зависит уже от вас. Voilà. Donc, je vais les... Alors, on peut prendre des tartines de pain qu'on peut passer au grill, qu'on appelle ça au Можно просто тортин, скажем так, хлеба, да, для тостов. Да, то есть сначала сделать его на гриле, да, в тостере, да, то есть и потом уже порезать. Et après, on peut le couper en morceaux. Ou alors, tout simplement, le passer au four. Comme nous allons donc faire passer ensuite nos poêlons gratinés au four, le four va être allumé, donc on va en profiter. В принципе, так как мы потом все равно будем ставить с вами супницы именно в духовку, для того, чтобы наш лук, да, наш суповый лук зарумянился, и, скажем так, именно была корочка золотистая у сыра, то, в принципе, он сейчас просто сделает немножко еще крутончики. Всем добрый день. Voilà. Et on va donc y mettre... C'est bon? On va y mettre le pain. Tout simplement, on va mettre le pain comme ça. On va mettre ça dans du papier sulfurisé, hein, tout simplement, parce que bon, voilà. Voilà. Et on va mettre donc notre four donc, au grill. Comme ça, donc qui est à 250 degrés. On va mettre à chauffer un peu. 250 градусов это гриль. Voilà. Donc nous avons prévu, donc nous sommes 4. Donc on a prévu 8 poêlons. Нас 4, но так как у нас маленькие супницы, у нас их 8, да, то есть мы будем по 2 каждому. Alors pour ceux qui ne vont pas pouvoir attendre, ça va être très simple. Donc au bout de 45 minutes, une fois que ce sera donc cuit, parce que tout va se mélanger. После того, как суп у нас приготовится через 45 минут. Voilà.
On va prendre un peu avec une louche. Мы, естественно, возьмем с вами Alors, половник. En prenant soin de prendre des oignons, parce que les oignons vont être dans le Да, fond, то есть, d'accord? естественно, нужно будет с луком это делать, да, то есть мы его часть заливаем. Ensuite, on va mettre un peu de 2-3 croutons dedans. После этого мы закладываем туда крутончики. On va prendre После du fromage этого que nous allons mettre. посыпаем сыром. D'accord? On va remettre ensuite encore du bouillon par-dessus. После этого мы опять добавляем бульон. Remettre 2-3 morceaux de pain. Опять добавляем хлеб. D'accord? Et ensuite, on va prendre du fromage. Et опять добавляем сыр. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi on met le pain après le bouillon? Parce que c'est pour éviter que le fromage il tombe. D'accord? Ça va Почему gratiner. мы так делаем? Для того, чтобы сыр у нас не упал совсем вниз. Voilà. Ensuite, il faut pas le couvrir. Hein. Il suffit de le mettre Естественно, dedans. конечно, мы не будем закрывать, да, то есть ça va gratiner au four, d'accord? Закрывать крышками для того, чтобы действительно он стал золотого цвета, Voilà. наш сыр. On met à gratiner ensemble, d'accord? Voilà. On les passe au four, juste que le fromage soit gratiné. Чтобы мы положим, в принципе, его поставим в духовку только для того, чтобы у нас именно сыр подзолотился, да, то есть гратине, как говорят французы. Voilà. D'accord? Voilà. Donc on va quand même vérifier quand même que tout cuise. Là, c'est en train de bouillir. Vous voyez, regardez, c'est en train de bouillir là. Ils sont en train de bouillir. D'accord? Voilà. О, какой аромат! Voilà. Ça sent bon. Déjà, oui, la soupe à l'oignon, c'est bon. Bon là, pourquoi on laisse cuire 45 minutes? Bah, d'abord, c'est pour que les oignons imprègnent bien les 2 litres d'eau. Почему 45 минут нужно готовить его в кастрюле? Потому что, чтобы именно лук отдал аромат бульону, то есть вот это вот все очень хорошо пропиталось, да? Voilà. Donc, après, avec le pain et le fromage, on va ressaler aussi un petit peu parce que au moment, avant de mettre au four, avant de mettre le fromage, on met une petite pincée de sel quand même, d'accord? Вы знаете, когда вы будете его уже раскладывать, разливать именно порционно, перед тем, как его ставить в духовку, вы обязательно еще раз попробуйте, потому что, может быть, недостаточно еще быть соленой, и чуточку, щепотку соли можно будет добавить. И у нас еще остался мускатный орех. Okay. Il faudra la mettre avant de passer au four. То есть это мы добавляем тоже до того, как мы ставим наши мини-кастрюльки именно в духовку. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Bon, on va laisser cuire encore un petit peu. Il reste encore environ 30 minutes. Moyen peut-être le feu, c'est grand le feu. Voilà. Именно должен быть небольшой огонечек, да, на котором у нас это все. Bon, ce que je te propose, bah, on a bien travaillé quand même. Муж tu as porté le téléphone et t'as parlé, et moi j'ai travaillé. Муж говорит, что мы хорошо работали, конечно, он не знает, как я, потому что я только тут с телефоном стою, а он работает, поэтому он заслужил бокальчик вина. Bon, là, on a un petit vin, il nous reste un petit peu de vin d'Alsace. У нас как раз немножко осталось рислинга. D'accord. Эльзасские вина. On va boire à votre santé. Да, мы будем пить за ваше здоровье. D'accord. Vous êtes d'accord? Вы согласны с нами? Vous voulez boire avec nous? Если что, приезжайте в гости, мы вам тоже нальем. Oui, et puis alors, c'est la quarantaine, donc il faut quand même se faire plaisir quand même, non? Да, на карантине нужно делать удовольствие себе. Bah oui, quand même. Говяжий бульон, либо если у вас говяжьего бульона нету, то у нас мы опустили кубик говяжий. Bon, on regarde de temps en temps quand même, hein. Donc, on fait pas que boire, hein, quand même. Merci pour cette recette, tu expliques très bien. C'est vrai? Bon, bah tant mieux alors. Parfait. Bon, eh bien écoute, hein, tu sais ce qu'on va faire, Véro? Ouais. Voilà, non, c'est pour moi. Santé! Santé à vous. Très bon vin d'Alsace, très bon. Excellent. À l'occasion, d'ailleurs, tu pourrais faire un peu de publicité quand même pour notre... Non? Je suis très contente de vous écouter, que c'est bon. Une femme écrit. Vous le direz après, d'accord? Merci, merci, c'est très gentil. Véronique, кто с мужем по профессии? Tu as fait quel métier avant? Quel métier? Quel métier tu as fait? J'ai travaillé avec Paul Bocuse. Non, je plaisante. Я работала с Полем Бекюзом. Ну, вообще, это, конечно, так, шутка.
Нет, нет, нет. Non. Вот. Но вообще у него друг бретонский шеф-повар в бретонском ресторане Мишлен, и некоторые рецепты Доминик как раз именно от него получил. Non, j'ai travaillé donc dans le tissu de luxe. Он работал почти больше 25 лет в тканях. Это бутик прет-а-порте мужской одежды Dormeuil. Voilà. Donc, on travaillait pour Dior, Saint Laurent, То есть Chanel. ткани Dormeuil используются в Шанеле, в Диоре, Брионе и так далее. Voilà. Ouais. On habillait les plus grands de ce monde. Да. Très bien. Мы Bon, bah, одевали. c'est bien. Donc, Véro, donc là, c'est en train de cuire. Le four, lui, il est en train de monter un petit peu en puissance. Белое вино нужно сухое. On va pouvoir mettre notre petit coton à griller. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Parce qu'il faut encore attendre encore un petit peu. C'est Là. combien encore il faut encore environ 30 minutes à peu près, oui. Tu à peu penses? près, ouais. Peut-être 20 minutes? Ouais, peut-être 20 Мы как раз поставили в духовку на гриль Oui, dans le grill, oui. наши крутончики. Voilà. Au four, combien il non, mais faut... regardez. De toute façon, Вы просто можете посмотреть ориентировочно, может быть, там 4 минуты с каждой стороны, чтобы у вас просто крутончики подзагорели. Dès qu'on va commencer à griller, on va le voir. То есть вы сразу же увидите, то есть там не больше 10 минут у вас будет это. Oui, c'est très rapide. Faut regarder, faut pas que ça brûle, surtout, c'est important. Да, чтобы у вас не подгорел хлеб только. Parce que si ça brûle après, c'est pas bon. D'accord? Vous êtes très positif. Excellent vidéo, excellent. La journée commence bien. C'est vrai, bah écoutez. Merci, santé, à votre santé, oh là là. C'est dégustatif, hein. Voilà. Бывает полусухое, например, эльзасские вина, они есть полусухие, поэтому если вам нравятся вина более, скажем, такие, ну, скажем, более сладимые, да, то есть ароматные, то эльзасские вина это то, что доктор прописал. Il faut pas sauter l'étape des 45 minutes parce que je parlais des oignons qui allaient se mélanger avec les 2 litres d'eau, mais on a aussi le bouquet garni, d'accord, qui va libérer ses saveurs. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas ces saveurs de bouquet garni, ce serait dommage. То есть почему 45 минут нужно, да, то есть варить именно в кастрюле, для того, чтобы не только аромат лука, аромат вот этого бульона, да, то есть это все перемешалось, но у нас там букет гарни, да, то есть этот мин, лаврушка, они тоже должны отдать свой аромат. Voilà, très bien. Очень жаль, что первая часть нас выкинула и не сохранилась, но если все нормально, если Инстаграм не будет так шутить дальше, то, естественно, я сохраню обязательно. Voilà, je pense que jusqu'à maintenant c'est pas mal. Ça c'est bien, ça c'est bien. У меня вообще муж перфекционист. Он как бы всегда, чтобы все было чисто, чтобы все было хорошо, чтобы было все идеально. J'ai une question à poser quand même. Qu'est-ce qui ferait plaisir? Qu'est-ce que je pourrais préparer d'autre? Что вы хотите, чтобы он приготовил в следующий раз для вас? Пишите, и мы исполним ваши пожелания. Tu on peut ressembler un espagnol. Espagnol. Sur la cuisine. À la cuisine. Merci beaucoup. Tu peux dire encore le mot croton. Les croutons. Parce que tu parles très bien et les croutons c'est comme chanson. Ah d'accord. Notre abonné veut que nous préparons le quiche. Une quiche, une quiche Lorraine alors peut-être, c'est ça? Quiche Lorraine peut-être, oui. Oh, c'est il y a pas facile. Tarte au citron. Tarte au citron, ouais, ça peut se faire aussi. Ouais. Fruits de mer, poisson, bouillabaisse. Bouillabaisse, alors c'est quand même un peu plus compliqué parce que il faut quand même trouver les ingrédients. On ne sommes pas à Marseille, on ne sommes pas dans le sud de la France. Мы немножко не в Марселе с вами, это достаточно сложное блюдо, его готовят очень-очень долго. Боюсь, нам нужно практически полдня, чтобы быть в эфире тогда.
Alors, en période de quarantaine, comme là, ça va être un peu compliqué de trouver toutes les И ingrédients. Mais с après, je карантином, pense с карантином немножко сложно будет найти все ингредиенты, но я думаю, как только карантин закончится, мы сможем тогда буэбес тоже сделать. mais je vous promets qu'en septembre, on peut le faire. Фуагра, да, Oui, сейчас foie пока... gras, j'ai préparé déjà. Он уже делал фуагра, то есть как бы мы домашнюю фуагра делали. Сейчас не сезон. Если мы найдем фуагра именно крю, да, то есть еще не приготовленную, то, естественно, можно будет сделать в прямом эфире. Voilà, c'est en train de cuire tout ça, c'est bien, c'est parfait. Я сейчас еще раз прикреплю, Parfait, excellent. потому что у нас слетела запись. Côte de bœuf. Côte de bœuf, c'est facile, côte de bœuf. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai un excellent conseil pour la côte de Il y bœuf. a une femme qui écrit que Véronique, à notre famille, c'est très contente de recettes de moules à la crème. C'était bon? Elle est déjà préparée et c'est vraiment le chanson. C'est pareil. C'est très bien. Спасибо большое, Доминик очень рад. Вообще, Доминик очень всегда рад, когда вы делитесь рецептами, отмечаете меня, да, то есть я их выкладываю обязательно. Даже недавно меня отмечали, когда готовили крамбл, да, то есть это такой небольшой яблоки, да, то есть посыпанные крошкой из теста и запеченные, тоже очень вкусно. Луковый суп мы уже готовим сейчас с вами. Attends, mais pour faire une côte de bœuf. Mamour, ça brûle déjà? Ah oui, ça brûle. Oh là là, ces jambes en train de bouger. Je dis il faut pas, mais ça brûle déjà, tu sais. Bon, alors attends, on va donc faire ça. Ouais, tu vois, j'étais un peu trop. Attends, on va sortir ça. Tu vois, c'est en train de brûler, tu vois, c'est dommage, mais voilà. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, d'accord? Bon, tu dis pas, c'est pas grave. Он немножко подгорел наши крутоны, заговорился. On parle. Non, mais on va en préparer d'autres. On va pouvoir le faire ensemble. Да, он говорит, я сейчас другие сделаю. Bon, c'est joie du direct en fait. C'est ça? C'est joie du direct. Alors, ce que je vais proposer, en fait, ça va être l'autre solution. Attends, on va remettre ça comme ça. C'est là, en fait, voilà. Крем-брюле, хорошо. C'est crème brûlée, c'est pain grillé en fait. Hein, Pain grillé, да. Alors, on va faire autre chose. Je vais retourner ça, ma plaque, comme ça. Et je vais montrer comment on peut faire autrement. On va pas Он сейчас по-другому сделает, чтобы быстрее. Voilà, comme ça. Арина, пожалуйста, напишите еще раз тему, я ее закреплю. А то у нас слетел эфир, и меня выкинуло, и получилось, что тема тоже улетела. On a parlé, on parle, et finalement, on se rend pas compte que... Ah oui, hein. Voilà. Donc, on вот va так вот couper. муж заговорился. Так что будем по-другому делать теперь. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'ensemble de la longueur comme ça. Voilà. Et je vais donc le mettre à griller. Voilà. На гриле сделает. Dans le grill, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va mettre ça à griller, tout simplement. D'accord? Voilà. D'accord? On va mettre à griller, après, comme ça ils seront grillés, il n'y aura pas de problème. Да, voilà. то есть они будут действительно... C'est de ma faute, hein. Je suis désolé, mais je vais faire attention. Voilà. Его ошибка, потому что он действительно, скажем так, не обратил внимания на время и заговорился. Voilà. Parfait. Bon, il faut encore, on va dire encore une petite 12-15 minutes à peu près encore, et c'est bon. Oui, нам осталось где-то 10 минут, чтобы наш суп был готов. 10-12 минут. Voilà. И начнем. Ah ben ça fait partie de la cuisine, ça c'est le direct. Да. C'est à cause de vin. Персонаж à cause de vin. Нет, это не из-за вина. Это из-за того, что он много болтал. C'est pas à cause du vin, c'est parce que j'étais inattention, je n'ai pas fait attention en fait, c'est pour ça. Главное, что предупредили. Ну да, вот предупредили, у нас у самих хлебушек подгорел. Поэтому пришлось сделать другой. Bon, on en était où d'ailleurs? Je me souviens plus d'ailleurs, on en était où? Ouais, j'avais... Tu fais attention après. Je fais attention, mais on a encore de la baguette en bas. Он говорит, если что, у нас есть багет еще дома. On a encore du vin, donc s'il n'y a plus de vin, on peut chercher du vin à la cave. То есть, если вино закончится, он тоже пойдет, его найдет другое вино.
Non, mais là, ça va aller. Je suis en train de surveiller le pain. Il n'y a pas de souci. Donc là, il nous reste encore 10 minutes à faire. Oui, donc je disais tout à l'heure, en ce qui concerne... hop, on remet encore un petit peu. En ce qui concerne donc la côte de bœuf et tout ce qui va être viande, je dirais rouge, d'accord, passé à la poêle ou au grill. Même au grill, c'est très bon. Vous allez faire un mélange, c'est-à-dire que vous allez prendre donc du beurre, de l'ail et du персил. Вообще, кот де бёв, да, то есть вот говядина на косточке, она очень легко готовится, да, то есть французы вообще особо, ну, скажем так, можно на гриле, можно просто на сковороде, да, то есть можно как на барбекюшнице сделать. И у меня муж любит на него класть масло, которое идет с травками. C'est persil, oui? On appelle ça un beurre maître d'hôtel ou un beurre persillé. Они называют это масло, петрушечное, скажем так, масло, да, то есть персье. То есть мы берем петрушку, мы берем чеснок, мы берем масло, это все мешаем и потом уже, скажем так, выкладываем на наше мясо. Немножко горячо. Вот он его решил так вот порезать. Voilà, comme ça. Et hop, et on met dedans. D'accord? Comme ça. On l'a grillé, hein, donc c'est bon, c'est pareil hein, que vous faites au pain. Je vous disais tout à l'heure que nous le fassions au four, passions au four, ou si on le passe au grill, ça revient au même en fait. Voilà, comme ça. Hop. Un peu chaud. Et voilà. Арина, напишите, пожалуйста, тему я закреплю. А еще напишите, сколько нам осталось времени, чтобы я успела сохранить эфир и тогда перезашла. Et voilà. Donc ça c'est prêt. Voilà. Donc les croutons sont là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, parce qu'on a des petites cassolettes. Alors on peut mettre... нас не так много. У нас маленькие кастрюльки, поэтому в принципе мы не так много хлеба. Alors, on peut le faire comme ça, ou on peut faire une petite tartine qu'on peut faire griller et la mettre directement comme ça. То есть мы можем вообще сделать, скажем, такую небольшую тортинку, да, то есть ее полностью положить в кастрюльку, вот эту маленькую, чтобы действительно... Voilà, je pense que минут 5 и надо перегружать. Окей. И как раз следующая часть будет уже посвящена заливанию супа именно в маленькие кастрюльки и уже погружению в духовку. Bon, encore je pense 7-8 minutes, ça va être bien, d'accord. On va donc après pouvoir préparer tout ça, d'accord. Tu as quelques petites... oui, ça reste 5 minutes, après je vais sauvegarder et après je reviens. Tu expliques en fait. Ouais. Mais là, tu peux sauvegarder maintenant. Et on se revoit dans 5-6 minutes, d'accord? Ok? Je reviens tout de suite. Là, tu reviens tout de suite, d'accord? Ouais. D'accord, très bien. D'accord. Муж вообще у меня всегда волнуется, когда готовит в прямом эфире. Oui, je bois devant vous, en fait. Normalement, on ne doit pas montrer d'alcool. Maintenant, c'est la loi française. У нас первая часть немножко не сохранилась. Через 20 минут прямого эфира нас просто выкинуло, и мне пришлось перезайти. Окей, сейчас я тогда заканчиваю, сохраняю и опять переподключаюсь. Так.